мусриф, то ин дар мо ба барномаи шабоҳанг ҳунармандонро аз жанрҳои гуногун даъват мекардем ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳаст ҳунарманде ки бо сурудҳои нави ретро байни мардум машҳур гардидааст. واقعا هم درست گفتید نرگس، این هنرمنده که این شما مهمانی ما هستن و بعد از چند لحظه به استودیو دعوت میکنیم. بغیر از نوع سرودهای ریترو باز هم سرودهای ملی تاجیکانه رو نیز خیلی هم خوب میسراد و همچنین استرادا رو نیز. و دوستان عزیز الکی وقتی مناسب است برای دعوت کردن مهمانی امشبه برنامه شباهنگ. مهمانی برنامه امروزه ما هستند هنرمند جوان و خوش صدا امیدجان برهان. شبی مهتاب شب است هر دوی ما یک جا بشینیم غم و اندوه یکدیگر زی دلها بیچینیم من و تو از نگاهی چشمی هم بدونی حرفه همه روزی دلیده و نروای ببینیم من و تو از نگاهی چشمی هم بدونی حرفه همه روزی دلیده و نروای ببینیم نگو نگو نمیشه دری دل کردی ریشه علم های دلم به تو چی میشه نگو نگو نمیشه نکن جدایی پیشه توی سلطانی قلبم تا همیشه تا همیشه بیا روی لبم با بوسه بنویس شود بدار دلی به درد و به حیث بگذار سر بروی سینه من تپش های دلم شنو تو بیست بگذار سر بروی سینه من تپش های دلم شنو تو بیست تو بیست نگو نگو نمیشه دری دل کردی ریشه علم های دلم به تو چی میشه نگو نگو نمیشه نکن جدایی پیشه توی سلطانی قلبم تا همیشه تا همیشه بیا جانا تو حالی مشکلم کن به حرفای شیرینت مایلم کن بگذار حرفی مردمان به یک سو هر آن چیزی که میخواهد دلم کن بگذار حرفی مردمان به یک سو هر آن چیزی که میخواهد دلم کن دلم کن نگو نگو نمیشه دری دل کردی ریشه علم های دلم به تو چی میشه نگو نگو نمیشه نکن جدایی پیشه توی سلطانی قلبم تا همیشه تا همیشه خوش آمدید به برنامه شباهنگ. تشکر زیاد. سلامت باشین. تشکر زیاد. سلامت باشین. امید جان، شما برنامه شباهنگ رو فکر میکنم تماشا میکردید تا این دم برایتان پسند است؟ بله برنامه خوب است، برنامه جالب است. من همه هنرمندانی که اشتراک کردن قریب همشون رو تماشا کردم. برنامه خوب. در برنامه ما در برابر اونی که صحبت برگزار میگردد همچنین بازی های جالب نیست هست. شما آماده اید؟ بله. امیدوار هستم که با حضور شما برنامه امشب باز هم جالبتر میگذرد و یک چیز رو میخواستم در اینجا قید نمویم که امروز ها بیشتر وقت میبینیم که شما اینه که در تمرین هستید، یعنی که با ورزش مشغول هستید. یک ماهی که بیکار بودیم در مدت همین یک ماه بیکاری بله
камтар ба варзиш машғул шудем ва акнун ки пай эҷоду пай сурудҳо ҳастем, камтар фурсат мешавад барои тамрин кардан. насиб бошад боз яъне ки оянда кай боз ба варзиш меравед? камтар корҳо сабук шаванд, фикр мекунам ки ҳатман бармегардем. чӣ гунае ки мо дар оғози барнома қайд кардем, шуморо мардум бештар бо анамун сурудҳои нави ретро шинохтанд ва ҳамон суруди шумо бо номи чашмони сиёҳ шуморо дар байни мардум боз ҳам бештар муаррифӣ кард. биёед суҳбатро идома медиҳем атрофи ана ҳамин суруд. Бошад. чӣ гуна тавлид шуд ин идея ки буд? суруди чашмони сиёҳ суруди устоди зиндаҳаёт Рустам Қосим аст. ҳангоме ки мо дар студия кор мекардем ва суруд омода карда истода будем, баъдан додарам ба назди ман омаду гуфт ки ҳамин суруди хуб аст, ҳамин сурудро бозхонӣ кардан дар кор. хоб мо дарҳол гирифта ба танзим мусиқӣ шурӯъ кардем. соли январи 2024 буд, хато накунам агар. дарҳол мусиқиро омода кардем, танзимашро сабт кардем ва клипашро бошад танҳо дар моҳи июл сабт кардем. Бале, дар фасли тобистон, чунки мо хостем як тӯйе ки давраҳои пеш мегузашт, солҳои пеш мегузашт, ҳамон гуна тӯйро омода созем бо қолинҳо дар он давра, бале, бо пахта менависондан тӯи муборак бошад. аз ҳамин ҷиҳат рости клипашро мо июл сабт кардем ва мо суруд соли январи 2024 ҳанӯз омода буд. фикр мекунам ба мардумам писанд омад ҳамин гуна суруде ки дар ҳамон жанри ретро, дар ҳамон жанре ки солҳои пеш суруд мехонданд, дар ҳамон жанр мо сурудро омода кардем. ва дар он ҷо мо дидем ки бештари ҳунармандон риз яъне ки ҷалб намудед барои таҳия, барои сабт, ҳамчун ҳунарнамоӣ кардан дар ҳамин клип. хеле ҳам хуб буд. умедҷон мегуфтед ки завқ ба ҳамин нави сурудҳои ретро аз куҷо пайдо шуд? рости завқ акнун мо ҳунармандон аз ҳамон давраи аввал ҳама сурудҳоро гӯш карда меем, чунки давраи пеш зиёд сурудҳои хуб буданд, зиёд сурудҳои ки агар ба таври замонавӣ танзим кунӣ бисёр як сурудҳои беҳтарин мешавад ки на танҳо дар дохили кишвар балки берун аз кишвар ҳамон дигар мардуми дигар давлатҳо, дигар халқҳо гӯш мекунанд. аз ҳамин лиҳоз завқ зиёд буд ба сурудҳои ретро, аммо ман хостам ки танзими мусиқиашро низ дар ҳамон жанр омода созем. бале бале. ва фикр мекунам ба мардуме ки он давраҳоро дидааст, ба калонтарони мо ва бобои мо, падарони мо. фикр мекунам дар хонаи ҳама ҳастанд ан тӯйҳо, кассетаҳои тӯйҳои солҳои пеш. хоб аз ҳамин ҷиҳат хостем ки танзимашро ҳам дар ҳамон жанри ҳамон давраҳо кунем, чунки ба қавли рӯсҳо мегӯянд ба носталгия барем. бале. калонтарони худро ёд меоранд ҳамон рӯзҳои гузашта. ба ёди гузашта. бояд қайд кард ки дар баробари ҳамон суруд клип низ нақши худро дар машҳур шудани ин суруд хеле ҳам бозед, нақши калон бозед клип, зеро клипи хеле ҳам зебову ҷолиб омад. бале. ва аллакай ин чӣ мегӯянд, як яъне ки пешравии кори шумо дар ҳамин самте ки шумо интихоб намудед, зеро ин аввалин қадамҳои шумо буданд. ва як чиз дигарро мехостам инҷо хотиррасон намоям ки баъд аз ин якчанд сурудҳои дигар низ шуданд дар ҳамин чӣ мегӯянд нави ретро, ду суруди ретрои дигар. ва дигар ҳунармандони мо низ роҳ овардан ба ҳамин нав. агар хато ин ҷои хато нест, фикр мекунам ки наргиз шумо низ бо ман яъне ки ҳамфикр ҳастед. бале, ин як навгонӣ шуд дар соҳаи санъат. аз ин рӯ умедҷон бо ҳамин нави суруд байни мардум маъруфияти бештар пайдо кард. хуб, метавонед ин лаҳза баҳри тамошобинони телевизиони Тоҷикистон, тамошобинони барномаи Шабоҳанг чор мисраи ин сурудро замзама кунед. чашмони сиёҳ. рафтем. چشمانی سیاه میجگانی دراز پیشم تو بیا با عشق و ناز. چشمانی سیاه میجگانی دراز پیشم تو بیا وای پیشم تو بیا پیشم تو بیا ای با عشق و ناز. چی بگویم که بدانی
عاشقم عاشق ترینم ببین پشتی داری تو خاک زمینم چی بخوانم که بفهمی اولین و آخرینی مرا در لحظه ای غم نوش آفرینی آرزوی من همین است اجگاه غم نبینی از برای من به دنیا اولین و آخرینی آرزوی من همین است در سکوتی غم نشینی ای بروی دفتری دین مصرعی والاترینی بهترینی من به نامی تو گذارم مصرعی شعری بارم غیری نامی خوش نباید به لبم حرفی ندارم تا سرآغازی درودم تا سرانجامی سرودم بین این فاصله دایی از تو بودم با تو بودم هوای کوچه میارد شمومی عطر دریا را ولی چشمم نمیخواهد ببیند به تو دنیا را به تو دنیا را آرزوی من همین است اجگاه غم نبینی از برای من به دنیا اولین و آخرینی آرزوی من همین است در سکوتی غم نشینی ای بروی دفتری دین مصرعی والاترینی بهترینی тамошобинони азиз барномаи шабоҳанг тавассути телевизиони тоҷикистон идома дорад. ёдовар мешавем ки дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд ҳунарманди маҳбуби кишвар умедҷони бурҳон. умедҷон, вақте ба қаду қомати шумо нигоҳ мекунӣ ҳеҷ тасаввур намекунӣ ки шумо сароянда ҳастед. боре ба шумо гуфтанд ки шумо бояд бо ин қаду қомат ягон касби дигарро интихоб мекардед? доимо ҳамин савол ҳаст. то ҳол дар зери шаҳрҳоям сурудоам менависонанд ака шумо бояд гӯштингир мешуден шумо бояд гӯштингир мешуден ман намедонам мардум медонад намедонам ман пеш аз ҳунари сарояндагиро оғоз кардам ба гӯштин машғул будем то соли 2017 ба тарзи гӯштини ҷудо гӯштингирӣ мекардем дар мусобиқаҳо яъне ки иштирок мекардед? бале дар чандин мусобиқаҳо низ иштирок кардаги ҳастем. сазовори ҷойҳоро ҳам гаштаед? чанд медал доред тақрибан? як 16 медал ҳастааст. ин медалҳое ки танҳо дар дохили ҷумҳурӣ иштирок кардед? ҷумҳурӣ, бале. ва чӣ гуна шуд ки шумо аз соҳаи варзиш роҳ овардед ба соҳаи санъат? ман рости гап аз даврони кӯдакӣ яъне камкам мехондед? бале камкам мехондам дар чорабиниҳои мактабӣ дар чорабиниҳои ноҳиявӣ чунки мо дар ноҳия рӯдакӣ зиндагӣ мекунем дар чорабиниҳо иштирок мекардем. рости ҳама мегуфтанд овози хуб дорӣ намедонам ака суханҳои ҳамвора гӯш карда рост гуфтанд ё ки оста оста дар дили ман ҳамин
ҳунари сарояндагиро ҷо кардам. пайдо шудем. Бале. умедҷон то ҷои мо медонем шумо ҳатто дар озмуни парвин иштирок карда будед. дар парвин иштирок кардагӣ набудам, дар овози Овози тиллоӣ тиллоӣ. иштирок кардам. бале воқеан ҳам рост гуфтед овози тиллоӣ якчанд вақт пеш дар саҳифаҳои иҷтимоии инстаграм ман дида будам ана он наворо. лек дар он навор тамоман дигар умедҷон аст. дар синфи 5 таҳсил мекардем. Соли 2010 буд, хато накунам, агар 16 сол пеш. 16 сол пеш, бале. дар оила ягон ҳунарманд нест, санъаткор нест. дар оилаи хизматчии давлатӣ ба дунё омадагӣ. мен ки шумо ба онҳо аллакай нишон додед ки дар ин оила бояд як сароянда низ бошад. бале, дар як авлоди калон гуфтам бояд як санъаткор бошад. хонагиҳо зид набуданд барои интихоби роҳи санъат. баръакс дастгирӣ мекардам. Дастгирӣ баръакс дастгирӣ мекардам. то ҷои мо медонем шумо ҳатто маълумоти ҳуқуқшинос низ доред. бале. маълумоти олӣ ҳуқуқшинос дорам ба бале дар як донишгоҳ яъне ки таҳсил карда будем дар донишгоҳи славянӣ ва дар он ҷо яъне ки ман медонам шӯъбаи не ягон санъаткор яъне ки овозхонӣ не, набуд. ман ҳуқуқшинос таҳсил кардам. медонам. 4 сол бакалавр ва 2 соли дигар бошад магистратура. аммо ин ҳунар аз куҷо пайдо шуд? гуфтам ҳанӯз аз бори дигар ба ҳамин суол аз- омадем. аз хурдӣ завқ доштам. Падарам низ дар хонаам асбобҳои мусиқиро харидагӣ буд. новобаста аз оне ки ман дар мактаби мусиқӣ таҳсил намекардам, новобаста аз оне ки ман ба Худомӯз яъне ки? бале, ба гӯштин машғул будам. новобаста аз ин падарам асбобҳои мусиқиро харидагӣ буд. намедонам, мумкин ҳамун сабаб шуд ки дар дили ман ҳунари сарояндагӣ ҷо гирифт. бале. шумо ҳоло чун ҷавон ҳастед ва то ҳол дар ҷустуҷӯи чӣ мегӯянд такмили ҳамин ҳунари худ мебошад. Бале. сурудҳои киро бештар гӯш мекунед? зеро дар як барномаи телевизионӣ ман тамошо кардам ки дар оғози барнома шумо ҳамун барномаро оғоз кардед бо таронаи шодравон Дамирбек Олимов. Дамирбек Олимов, бале. Ма сурудҳоро аз ҳама ҳунармандоне ки чандин сари сол аст дар ин роҳи санъат ҳастанд, аз ҳамаашон гӯш мекунам. сурудҳои ҳамаашонро новобаста аз жанрашон, новобаста аз чӣ мегӯям, сурудҳояшон, сурудҳои ороме, сурудҳои халқӣ, рақсӣ, ҳама сурудҳоро гӯш мекунам ва барои худ аз ҳар як ҳунарманд як чизи хосе меомӯзам. аз ҳунармандон бо ки ҳамкорӣ доред? ҳамкорӣ бо қариб ки ҳама ҳунармандон ҳамкорӣ дорам, аммо ҳамкорие ки барои ҳар як суруд занг зада маслиҳатпурсӣ мекунам, бале, ки ҳамин суруд як ҷояшро чӣ хеле васл кардан дар кор, ёки авҷашро ёки қароташро чӣ хеле васл кардан дар кор. зиёд бо ҳамроҳи Хайриддини Шариф ва дӯсти худам Ҷаҳонгир Зарипов, Неъматулло Саидов, дӯстоне ки қариб ки зиёд вақт мо якҷояем, ҳамроҳи ҳаминҳо кор мекунем ва дар сурудҳои вайҳо бошад ман кӯмак мекунам, дар сурудҳои ман мо кӯмак мекунанд. ҳамин рӯзҳои охир дар дохили мошине ки вақте ки мешинед плейлист, яъне ки дар плейлист шумо сурудҳои ки бештар садо медиҳед? сурудҳои Нигина Момқулова. Нигина Момқулова. Бале. аз ҳунармандон яъне Нигина Момқулова ба шумо аз бештар занҳо, писанд? бале. аз занҳо. ма дар мошини худам қариб ки ҳамаи сурудҳои Нигина Момқулова аст. аз соли 2012 сар карда то соли 2020. Мухлис ҳастед? бале, мухлис. аҳсан нақша надоред ки бо Нигина Момқулова як дар нақша ҳаст, суруд аллакай пай кор ҳастем. ман фикр мекунам садоҳои шумо яъне ки баробар меояд. бале, тембри садоҳои мо монанд монанд аст. бале. як суруди ҷолиб низ пас пешкаш мунтазир мекарданд. мешавем. бонӯ Нигина Момқулова хело ҳам як сарояндаи овозадори тоҷик мебошад. умедҷон боре буд ки ба шумо пешниҳоде дар ягон филм нақшофарӣ карда бошад? бале, пешниҳодҳо буданд, аммо якчанд ташро рад кардам. рости гап аз норасоии вақт кам аз норасоии вақт, аз норасоии талантам гӯем, хато намегӯем, ӯ қадар актёри хуб нестам, фикр завқам мекунам. надоред. завқ надорам. не, дар клипҳои худам ба Бозӣ завқ мекунед? иштирок мекунам, ба завқ бозӣ мекунам ҳамун роли худамро, не ки дар дигарош на он қадар. ягон пешниҳоди хуб бошад бо агар пешниҳоди хуб бошад, фикр карда барои фикр карда мебошад. бале. читавре ки мо медонем барои анамин ҳунармандон вақте ки ба кино аст ё ки рӯзноманигорон ба ягон фаъолияти касбӣ ба телевизион аз онҳо кастинг мегузаронанд. бале бале барои биёед интихоби як тасаввур мекунем ки шумо омадед ба кастинги барои ягон филм.
در کاستینگ با بله. فکر من خود را نقش رو معرفی میگم. کردن بله. شاید یگان میگویم که مثلا یگان نقش انسانی که بسیار بدخشم است. نقش انسانی بعد خشم رو کنم برای که من در زندگی خودم آروم طبیعتم نمیتونم از او داشته خشمگین ببریم. نه با فکر ما که نمیبرم اما یگان رولی باشد که یگان رولی چی؟ کدام؟ نصیحت کرده است یگان آدم خیلی خوب. من بگو. فکر کنم نقش محافظ به خیلی خوب میبرم. میگوید که چی میگن؟ همون صورت و سیرتش خیلی هم مطابق است با نقش بله. محافظ اما گپزنی و چی میگن همین سخنوریش یعنی که با نفر که نصیحتگر است بسیار نصیحت میکنه از در کینو هست در فیلم ها هست یگان آدمی که نه برادر خود با یگان نفر مصلحت می‌دهد. بله. نصیحت میکنم. اگر یگان نقش پیدا شد حتما به شما بله. خبر میدیم. تماشابینان عزیز این لحظه باشد باز یک سرود دلنشین در اجرای امیدجان برهان پیشنهاد شما میگردد بعداً ارتباط ما ادامه خواهد یافت. منی کردن عزیز گفتن پیمان بستن همین بود همین بود همین بود از خود گذشتن دل سپردن دنیا بودن همین بود همین بود همین بود منی کردن عزیز گفتن پیمان بستن همین بود همین بود همین بود از خود گذشتن دل سپردن دنیا بودن همین بود همین بود همین بود من با تو وفا کردم درگیش خطا کردم وای افسوس وای افسوس وای افسوس عشق ما با مثل شاپرک دو روزه بود و رفت آخیر بیدرک وای افسوس وای افسوس وای افسوس قصه عشق ما ناتمام کردی آن را تو پرارمان گرفتم نام بد است نوشتم با آبی چشم قصه عشق ما ناتمام کردی آن را تو پرارمان گرفتم نام بد است نوشتم با آبی چشم گرفتم نام بد است نوشتم با آبی چشم منی کردن عزیز گفتن پیمان بستن همین بود همین بود همین بود از خود گذشتن دل سپردن دنیا بودن همین بود همین بود همین بود کردن دوستان عزیز بازم برمیگردیم به استودیوی خود سر سفره برنامه شامگاهی شباهنگ از تلویزیون تاجیکستان. یادآور میشم که در مهمانی برنامه ما هستند امیدجان برهان. بار دیگر شامتان بخیر باشد. تشکر زیاد خوش چطوری که ما میدونیم و برای مخلصان خود شما معلوم است امروز شما اینه که بند چی میگویند سرودی نو هستید تهیه کلیپی آن هستید بله کی میبرید سرود؟
فکر میکنم روزهای نزدیک تنظیم ویدیوکلیپ رو به انجام که رساندیم. حتما پیشکشی تماشابینان میگردونیم. و راستی در کار ما موضوع چی است سرود؟ موضوع رقصی است. یک سرود رقصی است، سرود خلقی است، سرود فولکلوری. یگانه مشکلی کاری ما هم تنظیم ویدیو کلیپ ها است. اونجایی که من خبر دارم اینه که چند مرتبه اینه که انمون نوار برداری رو اینه که چی میگن با تاخیر گذاشتن. بله از سببی که روزی سبت هوا نامطابق است، باران است. بله فصل بهار. فصل بهار است. از همین سبب باز بودن حالتهایی که پیش روی کار رو گرفتن، اما شکر ما به انجام رساندیم ثبت کلیپ رو. قریب مدت 2 هفته می شود امروز پگاه کرده و دیروز باشد ما به انجام رساندیم ثبت کلیپ رو. میشود که اگه میسرش رو بسراید یا اینکه بعد تماشا کنم فرقی ندارد، خوبترش میسرایم، چون که فکر میکنم تا برنامه پیشکش گردن علاقه کلیپ آماده میشه. من به خبرم از رفتنش پیشکی با تا کی بکنم همسایه را پرس و سراغ. من به خبرم از رفتنش پیشکی با تا کی بکنم همسایه را پرس و سراغ. گر یار نه چشم براغش مانم یک روزی دراز در تگی دلانه باغ. گر یار نه چشم براغش مانم یک روزی دراز در تگی دلانه باغ. صدایتون خسته نگردد. تشکر میگویم. امید جان، شما که پیوسته در چاره‌بینی ها هستید، سرود میسراید بهر مخلصان، میگفتید که میشود حالت هایی که در وقت شما سرود میسراید و سخن های بعض سرودها از خاطر شما میرود و چگونه از این حالت شما میبرید؟ به طور زنده وقتی میسراید به خطاگی نمیشود، به کمبودی نمیشود. بله میشود این گونه حالت ها، اما نوازنده ها خطاگی ما رو جبران میکنند، چون که از همون در روی صحنه ایستاده، وقتی در روی صحنه ایستادیم از یگان کار معلق پای میبرن که من یگان مصرع سرود رو فراموش کردم، در حال بجایش یگان موسیقی میکنن یا اینکه یگان نفر دیگر آدمایی که دویم آواز میخونن همراه ما کمک میکنن، از حالت میبرن. این گونه حالت ها فکر میکنم با همه هنرمندان میشوند. بهترین. خوب. و همین است چی میگن، یک تیمی با قوت داشتن همراه خود، یعنی که دویما با آنها باوری میکنید، دویما با آنها تکیه میکنید که در چنین حالاتایی که دستگیر کرده باشن. و میدونید در صحبت های پیشینه شما گفته بودید که یعنی به نزدیکی استودیو میکشید، استودیو ثبت آواز و دیگر کارهای خود رو میتونید که در آنجا البته انجام داده باشید. نقشه عملی گردید؟ بله نقشه عملی گردید. علاقه طول 2 ماه میشود. بله استودیو کار کرده استوده است. ثبت‌های خودم رو در اونجا کرده استودم، هر یک سری رو. یعنی چی برتری دارد مخصوصا استودیوی شما؟ این مخصوصا برای خودتون این رو؟ بله من تنها برای کار خودتون. برای کار خودم. وقتی که در گویم که هنرمند یک اتاق کاری دارد در خانه، خوبیش در همون است که الهام هنرمند نمیفهمی که نمیدونی که کی میآید الهام هنرمند. برای وقتی شب است، بله صبح بر وقت نمیدونی در کدام حالت میاد. وقتی که در خانه در یک اتاق کاری داشته باشی، استودیو داشته باشی، خوبیش در همین است که وقتی که بله سری وقت رفته با همون احساسات همون سرود رو زمزمه میکنیم. یعنی میتوان گفت که امید جان در برابر سرایندگی باز هنر آهنگسازی نیز دارد؟ بله تنظیم موسیقی میکنیم، آهنگسازی میکنیم، قریب که به همه کارهایی که به صنعت وابسته است از اودش میبریم. و باید گفت که همه این با تماشای مخصوصا همون برنامه‌های آموزشی صفحه‌های اجتماعی یعنی که در یوتیوب که هست، یعنی که بدون یگان چی میگن آموزشگاه و طور خودآموزی از خود کردن. دوست بهترین امید جان در زندگی کیست؟ کی به امید جان بیشتر مصلحت میدهد؟ خودم البته. بهترین. چی شما رو بیشتر بدخشم میکند؟ در خصلت انسان ها باشد یا اینکه من در زندگی؟ هرچند که شما شخصی آرام طبیعت هستید. آدمایی که وقتی دیر میکنن، دیر کردن مسئولیت ندارن. بله به مسئولیت دادن، به مسئولیت
одамони бемасъулият. яъне одамони бемасъулият. умедҷон чӣ гуна шумо истироҳат мекунед? хоб танҳо танҳо хоб бале танҳо дар вақти хоб ман вақте ки аз хоб яъне ки сер кардед аз хоб баъд аз хоб яъне ки агар филм вақти бошад, зиёд бале медоштед зиёд ба тамошои филмҳое ки бо мусиқӣ рабт доранд ҳамин гуна филмҳоро тамошо мекунам. намедонам ҳамин гуна филмҳо барои ман як гӯем илҳом бахшанд. илҳом мебахшанд, ба қавли русо мегӯянд мотиватсия метавад ба ман хеле киноие ки бо мусиқӣ сару кор доранд. яъне зиёд филмҳое ки дар бораи фаъолияти ҳунармандони машҳур ҳунармандони муваффақ таҳия гардиданд воқеан ҳам чунин филмҳо барои сарояндаҳо манбаи илҳом аст. бале дар бештари ҳолат вақте шахс роҳи санъатро интихоб мекунад сарояндагиро шурӯъ мекунад ҳастанд нафароне ки мегӯянд ки ин кори ту нест ин роҳи ту нест. бале чунин ҳолатҳо буд. хоб бале буданд ин гуна ҳолатҳо зиёд буданд. нафароне ки мегуфтанд боварӣ надоштанд, аммо ман аз хурдсолӣ ба чӣ коре ки набошад вақте машғул мешудам албатта ки ба боварии калон ба боварии комил шурӯъ мекардам ва ҳамеша аз худам боварии калон доштам дар ҳама кор. тамошобинони азиз хотиррасон мекунем ки шумо тамошо доред барномаи шабоҳангро ва ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе соати 19:30 махсусан аз телевизиони тоҷикистон тамошо кунед. агар рафту вақт пайдо нашуд пас ба саҳифаи ютуби шабоҳанг ва телевизиони тоҷикистон ворид шуда ҳамаи нашрҳои барномаро метавонед ки дида бошед. ва ин дамои лаҳза наргиз боз як бозии дигарро блиц саволҳои кӯтоҳ ҳастанд ва ҷавобашонро яъне ки давом медиҳед. омода ҳастед? бале наргиз биёед аз шумо оғоз мекунем. умедҷон нақша дорад барномаи консертии худро баъд аз барномаи шабоҳанг барпо кунад. омода ҳастед аллакай? умедҷон баъд аз хоб хесан аввал бо хоб мекунам. хобро давом медиҳад. бале умедҷон аввалин гонорари худро барои ба модарам дода будам. ба модараш дод. умедҷон мехоҳад дуэти навбатиро бо нигина монқулова бисарояд. нигина монқулова бисарояд. хеле хуб. умедҷон дар анҷоми барнома ба мо мегӯяд ташаккури зиёд барои даъвататон. бисёр хушҳол шудам. як барномаи ҷолиби шуд фикр мекунам. мо ба шумо ташаккур мегӯем ки ба барнома Саломат омадед бошед. сурудҳои дилнишини худро баҳри тамошобинони барномаи шабоҳанг Саломат пешниҳод бошед. кардед. ҳамчунин мо ба шумо муваффақиятҳои навбанавро дар роҳи санъат таманно дорем. саломат бошед. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз фикр мекунам ки аз тамошои барномаи имшаба низ албатта каме ҳам тавонистем шуморо яъне ки хушҳол гардонида бошем, зеро ҳар ҳафта махсусан анамин таҳиягарони барномаи шабоҳанг кӯшиш мекунанд ки меҳмонҳои чӣ мегӯянд ҷолибу хело ҳам ҳунармандони ҳирфаиро даъват карда як барномаҳои хело ҳам хубро барои шумо пешкаш созанд. хайр саломату сарбаланд бошед. барномаҳои навбатиро бо ҳузури ҳунармандон интизор бошед. بعد از سالها دیگر مرا زنگ نزن خاکستر عشق ما را چنگ نزن دیگر نپرس حال
محبت را بر نگردانی